چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ علی کی مدرسہ پر شاندار نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے۔ پورے ہندوستان نے بڑے ہنگاموں میں سنا اس نظم کو، پلکوں پہ بٹھا کے سنا ہے۔ آپ تھکے نہیں ہیں یہ مجھے یقین ہے، کیونکہ بنگلور تھکتا نہیں ہے، پوری رات ایسا سن رکھا ہے میں نے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، آپ کا امتحان بھی لیتا ہوں۔ کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی۔ کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ 1857 سے 1947 تک دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے۔ اور ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں، تاریخ کچھ بھی کہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں سچ یہی ہے کہ ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں۔ گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے۔ کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی۔ ملا ہمیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ اس دیش کا میسائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے، اور بعد میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے۔ لیکن میڈیا کا پروپیگنڈا اپنی جگہ۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب، کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے۔ بھارت کرکٹ کا وشو کپ جیتتا ہے، کرکٹ کے بھگوان سچن تندولکر کو جیت کا جشن منانا ہوتا ہے، تو انہیں کندھے پر اٹھانے کے لیے گجرات کی مسجد کے مؤذن کا لڑکا یوسف پٹھان آگے آتا ہے، انہیں کندھے پر اٹھا کے پورے اسٹیڈیم کے چکر لگاتا ہے۔ یہ قوت، یہ طاقت مسجد اور مدرسوں کے ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں ہے جو ہمارے آپ کے چندوں سے آتے ہیں۔ میں ایک بند پڑھ رہا ہوں صاحب، کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے۔ میری نئی نسلوں، میں 3 راشٹرپتیوں کے نام گنا رہا ہوں، اب میڈیا کچھ کہے تو یہ 3 نام ان کے منہ پہ پھینک کے مار دینا، کہ نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے،
कोई इल्जाम मदरसों से। नाज़रीन, इमाम प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए नाज़रीन, मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल दीनार वह है जिसे आदमी अपने घर वालों पर खर्च करता है, और वह दीनार अफजल है जिसे आदमी अल्लाह ताला के रास्ते में अपने घोड़े पर खर्च करता है, और वह दीनार अफजल है जिसे आदमी अल्लाह ताला के रास्ते में अपने साथियों पर खर्च करता है। दीनार सोने के सिक्के का नाम है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अपने साथियों से मशवरा करने वाला कोई नहीं देखा, यानी आप बहुत ज़्यादा मशवरा फरमाया करते थे। हज़रत अली रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर हमारे साथ कोई ऐसा मामला पेश आ जाए जिसमें हमारे लिए आपकी तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म करने या ना करने का ना हो तो इस बारे में आप हमें क्या हुक्म फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस सूरत में दीन की समझ रखने वाले और इबादत गुजारों से मशवरा कर लिया करो और किसी की इनफिरादी राय पर फैसला ना करना। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी चीज़ का जोड़ा मसलन 2 घोड़े, 2 कपड़े, 2 दिरहम, 2 गुलाम वगैरह अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर लेगा तो उसे जन्नत के दारोगे बुलाएंगे। जन्नत के हर दरवाज़े का दारोगा अपनी तरफ बुलाएगा कि ए फ़लाँ, इस दरवाज़े से इस पर। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, फिर तो उस शख्स को कोई खौफ नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं में से होंगे जिन्हें हर दरवाज़े से बुलाया जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने बैठ गए और फरमाया कि मुसलमान हो जाओ। उसने अपने बाप को देखा जो वहीं था। उसने कहा, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। चुनांचे वो मुसलमान हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने इस लड़के को जहन्नम की आग से बचा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में सबसे पहली कमी ये पैदा हुई कि जब एक शख्स किसी दूसरे से मिलता और उससे कहता, फ़लाने, अल्लाह ताला से डरो, जो काम तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो इसलिए कि वो काम तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। फिर दूसरे दिन उससे मिलता तो उसने के न मानने पर भी वो अपने ताल्लुकात की वजह से उसके साथ खाने पीने में और उठने बैठने में वैसा ही मामला करता जैसा कि उससे पहले था। जब आम तौर पर ऐसा होने लगा और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने फरमा बरदारों के दिल नाफरमानियों की तरह सख्त कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम से फासिकून तक पढ़ा। पहली 2 आयत का तर्जमा ये है, बनी इसराइल पर हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत की गई। ये इस बात से कि उन्होंने नाफरमानी की हद से निकल जाते थे। जिस बुराई में वह मुबतला थे उससे एक दूसरे को मना नहीं करते थे। वाकई इनकार ये काम बेशक बुरा था। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद से ये हुक्म फरमाया कि तुम ज़रूर नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको, जालिम को जुल्म से रोकते रहो और उसको हक़ बात की तरफ खींच लाओ और उसे हक़ में रोके रखो। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे और फर्मा बरदारी के इजहार के लिए कहे कि मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। नेकी और बुराई बराबर नहीं होती बल्कि हर एक का असर जुदा है। तो आप और आपके मानने वाले बुराई का जवाब भलाई से दे। मसलन गुस्सा के जवाब में बर्दबारी, सख्ती के जवाब में नरमी। चुनांचे इस बेहतरीन बर्ताव का असर यह होगा कि जिस शख्स को आपसे दुश्मनी थी वो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे कोई हमदर्द दोस्त होता है, और ये बात बर्दाश्त करने वालों ही को नसीब होती है और ये बात बड़ी किस्मत वाले ही को मिलती है। इस आयत से मालूम हुआ कि दाईउल्लाह को बहुत ज़्यादा सब्र, इस्तक़लाल और उम्दा अखलाक की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें आपस में एक दूसरे के दीनी मददगार हैं, जो नेक कामों का हुक्म देते हैं और बुरे कामों से मना करते हैं और
نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گھری سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔